Members of National Democratic Alliance in Goa have publicly assured that they would work unitedly for the BJP candidates in Lok Sabha and Assembly by-elections. Goa's NDA partners had a joint press conference in Panjim on Thursday. Besides BJP Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Goa Forward Minister Jayesh Sargaonkar and Independent Ministers Rohan Khawte and Govind Gowde were also present at the media briefing. भारतीय जनता पार्टीचो आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आमी खूब नेटान प्रचार जो आसा हो गोंयांत सुरू आसा. गोंयांत जावपी दोनूय लोकसभा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तश्योच चारूय जावपी निवडणुका पयल्या टप्प्यात जातल्यो 3 जशें आमी म्हणटा शिरोडा, मांद्र्या आनी म्हापसा आनी दुसऱ्या फेजीन जातली ती पणजे. सध्या जावपी ह्या चारूय निवडणुका आनी 2 निवडणुकांनी आमकां निश्चितच खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित आसा. 70 वर्सां उपरांत ते लोकांक न्याय दिवपाची भाशा करपाक लागल्या. 70 वर्सां उपरांत आमी खंय तरी न्याय दितले हे ते परत परत सांगतात. म्हाका दिसता ते स्वता जेन्ना सत्तेर आसले तेन्ना केन्नाच तांकां न्याय दिवपाक जमलो ना, म्हणून ते आतां सुशासनाच्यो गजाली आनी स्वाभिमानाच्यो गजाली आतां करपाक लागल्या. फुडलीं 3 वर्सां आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबरूच ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आमचो गव्हर्मेंटाचो अजेंडा आसतलो. For these elections, as a coalition partner, it becomes our duty to be together and ensure that the candidate Shripad Bhau representing the BJP gets elected with a huge margin. आमच्या कोalition सरकाराचो जो उमेदवार जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो माननीय श्रीपादजी नाईक तांकां तेंको दिवपा खातीर आजची ही पत्रकार परिशद. हांव तरी आसतना लोकांक आव्हान करता की अपप्रचाराक बळी न पडटा. श्रीपाद भाऊ फाटल्यान खंबीरपणे रावचें आनी श्रीपाद भाऊ ह्या इलेक्शनाक जिखून हाडचो. Goa Forward leader and Deputy Chief Minister Vijay Sardesai, however, did not attend the joint briefing of NDA. And this is what he told GOA 365 when we asked him in this regard. National Democratic Alliance, and they have a candidate. So we are with them. Now in the constituencies where we are active, they already have a presence. So they don't require us to mobilize workers in our constituencies, because they have their network and they have their presence. So in a way, by not opposing them, we are supporting them. Our reporter Sandeep Tuekar from Madgaon and video journalist Irshad Sheikh from Panjim.